may muntag sa tanan mangyang balay nga nasunog gahapon sa alas 4 kasugod ang sunog mo niyang mga balay di sa may Piapi Boulevard sa Barangay 21 Dasi na dili nasugod sa may dili sa pinakasuog yun nga kwan nasugod ang sunog di may pidpidod sa Coastal Road ano mga balayaw nga kami gapon amo wala naniguro sa miog pamunit sa mga gamit among pangbalhin kay bisig kusog mo kay hangin pating kusog ang hangin gahapon na timing sad ba nga nasunog nga pating kusog ang hangin pero bilib lang ko sa mga bombero kay murag dali ra pagsugod sa kalayo wala mga kuan mga segundos na sunod na sa mga bombero nakasulod din bombero nga ang ubang bombero kay di man ka pinitris sa kuan kay magaguot man mga kuan diri mga kaning gaguot ng kalsada dili nya napay mga tao dito sa kuan Coastal Road ang uban ni tira ano siya